صلوات 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 على محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mahavel se situe à 40 km de la ville de Manakar. C'est un faubourg modeste, un petit village se trouvant à 1,5 km à peu près de la commune rurale de Lukumbi. Quelle est la relation entre Mahavel et la religion musulmane? من سروري كل شعوري عن نبي أرفع صلاتي سر وجودي وعز خلودي مبدأ وسيرة حياتي عندي غاية وللنهاية بيها تتجسد صفاتي مدحي يحلى الهادي وهله عدة الساعات مماتي للممات لا أتردد صلوات صلوات على محمد صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد. أبدي حبي هذا قلبي بالوفا نعيد نتطباعه عطفه ينبض طبعه يرفض ساعة للدين ينصياعه سامي قصدي وانا عندي للحشر اكبر بضاعه بالقيامه للسلامه فاطمه باب بالشفاعه فاطمه باب بالشفاعه والسبيل للجليل بضعه احمد صلوات 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 على محمد Le tablir débuta à Lukumbi en 1991, mais cela n'a pas bien réussi et n'a pas duré longtemps. Aussi, quelques mois plus tard, on décida de le transférer à Mahavel où se trouvait déjà un centre sunnite Shafi'i. Tout d'abord, c'était une petite maison en planches, en toit de paille, mesurant environ 7 mètres de long sur 5 mètres de large. Sunnites et chiites y priaient ensemble, car les chiites n'avaient pas encore leur propre mosquée. On désigna Al-Hajj Cheikh Behloul comme muallim et Cheikh Ismail de Tuléar fut son second. C'était l'imam sunnite qui dirigeait la salat à laquelle assistaient ensemble sunnites et chiites. L'harmonie y régnait entre les deux parties. Ka mino za fa mashallah misy olo muttaqiato tian'Andriamanitra mba hivavaka miaraka atsika hoe ankarim suela inshallah tafavoaka vovô misy minara misy jiro ary misy zavatra maro mazoditsika ty sallu ala Muhammad wa ali Muhammad صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد. حصها الله عليها صلى فاطمة كوكب سماء واجتباها من هداها طه سيد أنبياء وبولاها وبرضاها قارن الباب. Entre-temps, l'INISMA a fait construire une mosquée en planches et le toit en tôle pour les musulmans chiites dans un terrain qui se trouvait au sud de la mosquée sunnite.
À cause de la distance très éloignée entre l'école et le village, les enfants ont délaissé les études, ce qui incita l'INISMA à y construire en même temps des établissements scolaires primaires et secondaires. Selon la tradition ancestrale, Mahavel est le centre névralgique de la religion musulmane. Au mois d'août 1994, la mosquée chiite et les établissements scolaires prirent forme. Les deux parties, sunnites et chiites, y priaient ensemble pendant quelques mois. Mais dès que la mosquée sunnite a été rénovée par l'INISMA, les sunnites sont retournés dans l'ancienne mosquée. Elle est aujourd'hui en dur et le toit en tôle. عطفه ينبض طبعه يرفض ساعة للدين ينصياعه سامي قصدي وانا عندي للحشر اكبر بضاعه بالقيامة للسلامة فاطمة باب بالشفاعة فاطمة باب بالشفاعة والسبيل للجليل بضعة أحمد صلوات 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 على محمد صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد حسها الله عليها صلى فاطمة. Le nombre des pratiquants chiites augmenta vertigineusement. Plusieurs tribus se convertirent à l'islam chiite, dont les tribus Antebe, Macharmainti, Marfouti, Marmainti, Antendrefa, Antetalaha. Ce sont tous des Antemuru, Tanyamanbili. Ils sont originellement des Antechambo, c'est-à-dire descendants arabes musulmans provenant de la Mecque, du Yémen et du Golfe Persique. Plus tard, le nombre des personnes adhérentes à la religion musulmane chiite augmenta petit à petit. Les projets de construction de mosquées en dur sont nombreux, mais faute de sponsors, ils sont en suspens. L'expansion de la religion musulmane chiite ne se limitait pas seulement à Mahavel. Elle se développa dans plusieurs régions, notamment dans la région de Wuipen, où plusieurs centres réunissent de nombreux adhérents. Nous osons donc conclure que Mahavel est le principal noyau ou le berceau incontestable des musulmans chiites malagasy. La pose de la première pierre de la nouvelle mosquée de Mahavel s'est faite au mois de février 2011. L'INISMA vous invite dès maintenant à honorer l'inauguration de cette nouvelle mosquée qui se fera, Inch'Allah, vers le 23 juin 2013. L'INISMA remercie beaucoup ses généreux mécènes, donateurs et surtout supporters. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. على الحبيب محمد يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد يا سامعين صلوا صلوا على الحبيب محمد يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد حجاج شامي يبلغ سلامي على محمد بدر التمام والله 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 وصلي وسلم على أحمد نبينا على حيدر عليون شفيع المذنبين والله 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 واجب علي والله
أبعث تحية والله صبح ومسية إلى أبو الزكية والله 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 يا سامعين صلوا صلوا على الحبيب محمد يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد صلوا صلوا على أحمد وعلى آل محمد يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد يا ربي صل وسلم على الحبيب محمد يا ربي سلم على المعلم أحمد محمد طه المسدد والله 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 وصلي وسلم على أحمد نبينا على حيدر علي شفيع المذنبين والله 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 أبعث سلامي وحب